से कम्बुकटके राजा प्रभु जगन्नाथ चारि वर्णे चौवर्ग देवाकु समर्थ। दर्शक बंधु मु निजे धन्य आपण माने मध्य धन्य कहीं ना बड़दाण्डरू ये बलगंडी रे बलभद्र महाप्रभु रथ तालध्वज रथ आगक जाइछन्ति एवं भक्त माउसी माँ मंदिर आगक जाइछन्ति प्रभु बलभद्र आपण मान देखि पारिछन्ति एवं माँ सुभद्रा जगज्जननी माँ सुभद्रा वर्तमान भक्त मान गहन रे आगक आसुछन्ति द्वितीय अवसर आम गहन रे अछन्ति वरिष्ठ घोषक एवं ओडिशार जड़े सुनाम धन्य घोषक भाव जहाँ को आम पाइचे गवेषक भाव ऐतिहासिक तथ्य को जी सदा सर्वदा लोकों पाखरे अति दृढ़तार सहित रखती से होती डॉक्टर हरिहर कारुंगो। दर्शक बंधु आमे यही रथ यात्रार वैशिष्ट्य एवं बड़दाण्ड समवेत भक्त मानकर ये जो आजिर कथा रही तेरे पूर्व समय केमिति रथ यात्रार व्यवस्था को करा जाइथिला से विषय कहिबे। जय जगन्नाथ। वर्तमान मझिरे जगज्जननी कृपामयी सुभद्रा ठाकुराणी दर्प दलन रथ घोर गर्जनादरे चतुर्दिग प्रकम्पित करी बड़दाण्डरे चली गोटे जनसमुद्र भितर पोतटे भली देखुं आपण मैंने किभली भाव जनसमुद्र गोटे सोरिष पकड़ जगह नहीं एवं ये यात्रा किभली भाव भक्त मान मनरे आवेग मन शंका अच्छी मार कहीं हाथ दुईटी ना जगन्नाथ बलभद्र अधा गड़ा हाथ थिबा बेले माँ सुभद्रा कहीं ना से विषय कौन मत रखिए आप। माँ सुभद्रा होउचंदी जगत जननी जगतर माँ तारा पृथ्वीर माँ से सृष्टिकारिणी से सृष्टि को रक्षा करने मातृ रूप रही एवं दुई भाई मझिरे रही मंदिर रे पूजा पाइले पाइला बेले दुई भाई मझिरे रहउचंदी एवं बड़दाण्ड रे मध्य मझिरे रही तेणु यही जो माँ ये माँ एभली माँ एवं दुई बाहुंकर महाबाहु मझिरे रही किए कहे तांकर बाहु नहीं बोली किए कहे तांकर हाथ नहीं बोली। शास्त्र अनुसार प्रजापति ब्रह्मा जे सृष्टिकारिणी तार हाथर पूरी अभाव रहिबो केमिति हमको गुप्त एवं ये जो अधा गड़ा दिय रत्नवेदी रे विराजमान करिसंती ये दिय एभली एक दिय आंकर किछि नाही सबु अछि ये दियंकर निराकार परम ब्रह्म स्वरूप प्रतीक धर्मी खम्म रूपी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन महाप्रभु ये विराजमान करिसंती कली जुगरे श्री क्षेत्र रे पुरुषोत्तम धाम रे लीला करिबा पई ये लीला क्षेत्र ये लीलार पठांतर नहीं कली जुगरे भगवान कर स्वरूप को समस्ते उपलब्धि करी मानव जाति को परिवर्तन करने पाई महाप्रभु यात्रा कारण प्रत्येक मनीष भितर गोटे आध्यात्मिक चेतनार उत्तरण पाई आध्यात्मिक चेतनार परिप्रकाश सार समग्र विश्व रे आज जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये घोष यात्रार जो बाना वैजयंती उड़ी कौन आप कहे यह केते आनंदप्रद कथा। ये केवल आनंद प्रदान करूनी ये समग्र भक्त मान को माने आकर्षित करुची भक्त मान को टाणी आणुची चुंबक जमी लुहा को टाणे भक्त माने मार कृपा करुणा पाइबा पाई आकर्षित होइचंदी। अभाग्य आमे ओडिसा रे जन्म होइचे ओडिया जाति रे जन्म होइचे ओडिसा रे पाणीपाग रे आमे जन्म होइके बढ़ीचे एतुर जहा पडुची जे आमे जगन्नाथ देशर लोक जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा ठाकुराणी ये आमर इष्ट देवता इष्ट देवी आमर प्रतिटी कर्म रे आमर जानी यात्रा ओषा व्रत पर्व पर्वाणी
ପ୍ରତ୍ୟେକଥିରେ ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାକୁଛୁ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ପ୍ରତିଟି ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନ ଧରିଲେ ଇଏ ଜାତି କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ବିବାହ ବେଳେ, ବ୍ରତ ବେଳେ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏପରିକି ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ଗଛଟିଏ ନୂଆ କରି ଫଳ ଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦଉଛେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଆମେ ସେବନ କରୁଛେ। ଯାହା କିଛି ଆମର ଅଛି ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। এই জগন্নাথ ঐক্য প্রণতারে আজি সমগ্র এই বড়দাণ্ড লোকারণ্য জন সমুদ্র ভিতরে এ বড়দাণ্ডর স্থিতি, বড়দাণ্ডর শোভা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଦୁଇଟି ଓଲଟ ଶୁଆ ସେହି ରଥର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ମୁଖୀ ହୋଇ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଯୋଡେ ଆପଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ମାତୃଶକ୍ତି, ମାତୃଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ମାତୃଶକ୍ତିର ପରାଭବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶୁଆ ଓଲଟା ରହିଛନ୍ତି, ବିପରୀତ ମୁଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସୁପର୍ଣ୍ଣା, ଦ୍ୱା ସୁପର୍ଣ୍ଣା, ଏ ଦୁଇଟି ଜୀବ ପରମ ବଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ବଳି ଉପନିଷଦର ତତ୍ତ୍ୱକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ, ଜୀବ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜୀବ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରମାତ୍ମା। ଏ ଦୁଇଟି ରୂପ ହଉଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣା। ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ସୁଖ ଦୁଃଖ କର୍ମର ସମସ୍ତ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରୁଛି, ପରମାତ୍ମା ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେସବୁରେ କୌଣସି ଯାଏ ଆସି ରହୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଭଗବତୀଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରଥ ଦର୍ପ ଦଳନ, ଯେଉଁ ଦର୍ପ ଦଳନ ଦେବ ଦଳନ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଦିନେ ଏଇ ରଥରେ ବସି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କର ଦର୍ପକୁ ଦଳନ କରନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରକୁ ଦଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଘୋଡା, ଲୁଚିକା ମୋଚିକା ଜିତା ଅପରାଜିତା, ଇଏ ଚାରୋଟି ଘୋଡା ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଷତ୍ ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବା 12ଟି ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦିବ୍ୟ ରଥ ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ରଥରେ କଳା ନାଲିର ମଣ୍ଡଣୀ କରାଯାଇଛି। 4ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି, 4 ନାହାକା 14 ନାହାକା ଏବଂ ଏହି ରଥରେ ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଗର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ସାରଥୀ ଥିଲେ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପବନର ଯୋଉ ମହକ, ଯେମିତି ମଳୟ ପବନର ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ବରଦାନରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବା ତ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପୁଣ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଜି ସାଉଁଟିବା, ନିଜ ପସରା ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେବା ଆମେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଯେ ଆମେ ଧର୍ମ କରିକି ଆସିଛୁ। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଚାର କରାଯିବ ଆମେ ଏଇ ଧର୍ମର ପସରାକୁ ସେଠି ଦେଖାଇବା। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଳି ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କେବଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। କଳି ଯୁଗରେ 3 ପାଦ ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, 1 ପାଦ ଧର୍ମ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଲାଲ ଏବଂ କଳା। କଳା ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। କୋଉ ଶକ୍ତି? ନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳୀ, ଏଇ ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଏହି ଦର୍ପଦଳନ ରଥ।